أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadis tika ulum na kita ni. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. رواية أبو هريرة، رواية كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سبنا تؤود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكسبده ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ينزل مقتورون ينزل مقتورون ربنا تبارك وتعالى in Tuhan sing kita niyo maqturun in Tuhan sing kita niyo Tuhan maha suci maha tinggi kulla lailatin tiap-tiap dum kulla lailatin tiap-tiap dum ila sama'id dunya palangit dunia yung pagyan ng langit dunya ini amoy langit panagnaan masuk mari pagumi 7 lapis langit dan 7 lapis langit yaun in pagyanong langit dunya amin langit panagnaan nyari masuk pagumin hina kawaktu yabqa makapin sulusul layli waktu makapin intung kabahagi dakuman sindum al-akhiri amun kahinapusan al-akhiru amun kahinapusan ina waktu yabqa makapin thuluthul laylil akhiru amuin tung kabahagi sindum kahinapusan niya bang mubahagi unindum yaun makatu kup bahagi panagnan kup bahagi hikarua amin tungak dum bahagi hikatu amin pagyanun hadith ini amuin haliw na sintungak dum dumana palapit adlaw amin bang bulan puasa yaun waktu pagsasahur yaqulu magfarmanin Allah man yad'uni fa astajiba lahu man yad'uni isiuin mangayuk kaku doa isiuin mangayuk kaku doa isiu raindu ni mabaya mangayuk kaku manghindua akaku isiu raindu ni mabaya manghindua ahmari kaku fa astajiba lahu mustajabun ku induannya parakannya ay bimakna taymaun ku induannya parakannya man yas'aluni isiu ruuni mabaya mangayuk kaku din hajatnya hajat perkala dunia lebih lubakna hajatnya perkala pag-agamah perkala akhirat fa'u'tiyahu hirhilkukannya man yastaghfiruni isyurainduni mabaya mangayuk keampunan kaku mabaya mag-istighfar marikaku fa'aghfira lahu maafun ko in pardusahannya
Menjadi sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, magturun lang niya in Tuhan sing kita niyo, Tuhan maha suci maha tinggi, hatiap-tiap dum mari palangit dunya. Awaktu makapinda kuman in kahinapusan tung kabahagi sindum. Sarta magparman siya isiurain doon in mabaya manghindua marikaku tay maunku induaan niya. Isiurain doon ni mabaya mangayuk-ngayuk marikaku irihil ko impiangayuk niya. Isiurain doon ni magpamaap mangayuk kaampunan marikaku ampunun ko siya. In hadith ini muttafaqun alaihi ay bima'na. Alam sahih Bukhari kabakan demikian alam sahih Muslim. Manjari mang ta kitaun in katibawa wan sin ma'na sin hadis ini in Allah magturun palangit dunia. Magturun. Hati si magturun ini yaitu siya hataas mon siya pababa. Amo yan in ma'na sin pagturun. Dan hataas tinggalannya in taas matu siya pababa. Bihat tu saya nin pagturun. Nabiyariin na to in hadith ini papag-amuhon iban pamaham si mga salafus salih. Muna-muna iban si mga ulama kaimaman kakhalaf amin kahinapusan na sin salaf atau kahaulihan na sin salaf. Muna-muna hari na to pay kapatarang in hadith ini. Ang mga hadithus sifat biahay ni, tumtumun na to, ang mga hadithus sifat, mga hadith ang manunjugi pa sifat sin Allah Ta'ala, in pamaham sin mga ulama sin ahlus sunnah wal jamaah, sibukatan, sumagawa, nagbidda sadya in pag-isbat, atau katiranan sin pagpaham. Sumagawa in bunga sin pamaham sibuk. Nasibu nabutuk sila pamaham ay bimakna paratsayahun bunalun in hadith ini. Pagka nag-iyan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam magturun in Allah palangit dunya paratsayahun niyadto. Bunal ini makadjari napihun. Di kau makadjari umian di magturun in Allah. Di kita makadjari umian in Allah di magturun. Maita pasal magsulang siya iban hadith. Magkita umian bihad to. Sumakawa in pangasurin di biari in pagpaham sin ahlus sunnah wal jamaah sin pag-iyanun pagturun nyo. Pagturun amo in tumurun to tinggalan niya in kataasan maun siya pakababaan atau kabiyarin amo in disarahun na to hindi. Manjari in mga ulama sin ahlus sunnah wal jamaah nabahagi magdua intiranan sin pagpaham nila sin mga hadith bihay ni. Kamaumuhan sin mga ulama sin ahlus sunnah wal jamaah rin salaf. Isiyuin pagyanun salaf ini amu in mga ulama tumagna din hamasa sin mga sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in da maripawaba pamasasin upat imam maghinapus hamasah magkulang maglawi hamasah inda Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Amuin magkulang maglawi wang mukita unha partahunan mga 200 hijriyah. Dahil hamasah si mga sahabat da maripawawa pa magkulang maglawi mga 200 hijriyah masa hinda Imam Ahmad bin Hanbal masa hinda Imam Bukhari. Amo yan yung pagyanun, masa sin mga salaf. Salaf. Importante ini. Para bahagian sin masa. Pag-ubos yan to, harap na maripababa isang puas din kanila yan to, dahil natungga to si Hijriya, mari na pababa. Harap na maripababa, pamasa na to ini, impagtag, khalaf. Khalaf, impagtawag.
hati sin khalaf ini haulihan, hati sin salaf ini haunahan. Ay bimakna haunahan sila yadto nag-aga maringkato, in kita niyo haulihan nag-aga maringkan nila. Salaf in sila yadto, in din ha mga sahabah, din sampay pamasayin da Imam Ahmad bin Hanbal, salaf bangkitaon ha masanato bihaun salaf sila to, sila yung nakauna. Sila yung nakauna, timayma, sinakama. Bangkitaon isab, din ha pangatod nila, in kita niyo ini khalaf, nakahuli. Ay nakahuli na kita niyo, timayma, sinaka, maringkan nila. Nanahwaki magdua in pagpaham, aturan sin pagpaham, way nabahaki in bunga sin pamaham, natijah sin pamaham, way nabidda, sumagawa, aturan iban tiranan sin pagpaham in nabahaki, nagdua. Bang mga salaf, muna-muna, in salaf iban khalaf ini, in salaf iban khalaf harita pamabisara in parbahagian niya, in parwidaan niya bang biyariin, in salaf iban khalaf ini, damikian nabutok sila, natayakkup sila, sin in Allah subhanahu wa ta'ala, wayruun miutang hatampat. Wayruun miutang hatampat. Ittifaq in mga ulama, sin ahlus sunnah wal jama'a, sin in Allah subhanahu wa ta'ala, mawjudun bila makan. In Allah subhanahu wa ta'ala aun siya karya salih niya kaun niya hawairuun siya timampat haununo na tampat. Damikyanin Allah subhanahu wa ta'ala mahasud jirainan dainha al-harkatu was-sukun wal-intiqal. Mahasud cin Allah rin hahibal iban hundung. Ay bima'na makadjariin Allah sifatan hibal iban sifatan hundung. Biak hibal hundung yaun. Pasal in hibal iban hundung, iban na sin intiqal, pagpinda rin habuk tampat, pahabuk tampat. Ini ni, mga sifat amin di malipuas din ha? Jasad. Jasad, in nagsisipat niya. Mahasud sin Allah rin hakatan, sifat sin makhluk. In dalilnya laisa kamitslihi syai' wa yuruun unu-ununa in sabanding ha Allah. And dito nabutok datayakkub in pamaham sin mga salaf iban mga khalaf. Tayakkub ittifaq sila rin dito. Harin sila nagbidda. Muna-muna pangadyon na to, in kaptangan, in pamaham sin mga ulama. Magpaham kita niyo sin hadith bihay ni, labay rin ha pamaham sin mga ulama. Ulama sin ahlus sunnah. Bukun ulama sin mga musyabbiha iban mujassima. Bukun ulama sin mga jahmiya iban mu'tazila. Ay bimakna, bukun ulama sin mga ahlul bid'ah. Sumagawa kawaon na to, in pamaham sin mga ulama sin ahlus sunnah wal jamaah. Laung Imam Baihaqi rahmatullah alayh, Imam Baihaqi rahmatullah alayh, nawafat siya ini hatahun 400 kay man tag 8 hijriyah. 400 kay man tag 8 hijriyah. Kaano yatin ang itakay na naghinapos in masasin mga salaf? 200 hijriyah. Bukun ka. Ay bimakna Imam Baihaqi rahmatullah alayhi ini masuok pa siya. Although bukun na siya tarbilang, then ha mga salaf, then ha mga ulama sin salaf sumagawa, masuok pa siya pa zaman sin mga salaf. Bat 400 kay man tag 8 hijriyah. Jadi long niya wajib ka to in paratsayahun iwan pagyakinan na to in pagpanayin babaw sin Allah, pagpanayin babaw ha arash, pagpanayin babaw ha langit, in pagpanayin babaw lang niya sin Allah, bukun pagpanayin babaw i'tidalun an i'wijaj, bukun pagpanayin babaw amuin
istiwa miuntul siarain hakabingkuk bukun bihad tu. Demikian wala istiqrarun fi makan. Bukun in pagpanaim babaw sin Allah istiqrarun fi makan. Bukun siya miutang timutog hahambuk tampat. Atau kamiutang timutog hauno-uno na tampat bukun. Wala mumasatun li syai'in min khalqihi. Bukun in pagpanaim babaw sin Allah amuin dumaggut siya pauno-uno na rin ha mga piyapanjarih niya. Lakinnahu sumagawa mustawin ala arshihi in siyayaun na naimbabaw ha arash niya kama akhbara biariin atawa kahauno-uno na sadya biariin na sadya yung kiyabaita niya halam sing Quran amo na sadya yadto bila kayfin hawayroon hantang in pagpanaimbabaw sin Allah muna tumtumun sing kita nyo, way hantang. Ayaw mo pasandunga palawang pikilan mo in hantang. Arakala, huon di ipangasubusin dila mo, sumagawa ipangasubusin akal mo, biariin baha in pagpanaimbawasin Allah. Papasanayad to rin ha akal mo, ha pikilan mo hindi ahayat pin. Biariin yad to. Wayroon kaif niya, wayroon hantang niya. Bila ainin, wayroon tampat. Wayroon haunu. Wayroon haunu. Wayroon tampat bimakna arakala misan di hilaktik sindila mo sumagawa ikapangasusin pikilan mo hauno in Allah na nanaimbabaw ikan na niya duray na pikilan mo sartain Allah bainun min jami'i khalqihi namimiddai rin hakatan piyapanjari niya wa anna ityanahu laysa bi ityanin min makanin ila makan in pagdatong sin Allah hadlaw mahuli pagyanun dumatong in Allah wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa dumatong in Tuhan mo lang sin Allah alam sin Quran dumatong in Tuhan mo wal malaku yun si malaikat saffan nagkakadtad nagsasapsap na yung pagdatong sin Allah subhanahu wa ta'ala lang Imam Al-Bayhaqi rahmatullahi alayh laysa biityanin min makanin ila makan bukun siya dumatong migdain hambuk tampat maun pahambuk tampat bukun bihadto bukun bihadto yung pagdatong sin Allah wa anna maji'ahu laysa biharkatin demikian yung pagdatong niya laysa biharkatin bukun hiwal in pagdatong nagsisipat hiwal inyan pagdatong sin makhluk di matong lang niya hizaid mari ay bimana himiwal siya di siya dumatong bang siya way himiwal maka yan ko di matong hizaid bang siya way himiwal di subay siya humiwal na yung pagdatong sin Allah adlaw mahuli pa mga ipon niya bukun datong hiwal wa anna na yan din maudu na to hadith ini wa anna nuzulahu laysa binuqlatin in nuzul in pagturun niya ay di makna pagturun niya palangit dunya min hadis ini in pagturun niya palangit dunya laysa binuqlatin laysa binuqlatin bukun pagpindah rin hambuk tempat bang takawaw nin mana sin nuzul pagturun dan na sinarita kain na mig siya rin na taas pababa siya ay bimakna magpinda siya rin na taas minda siya maun pababa na in nuzul in pagturun sin Allah bukun siya mig din na taas maun pababa bukun siya mig din na taas humarap siya maun pababa magpinda siya tempat bukun biahayat tu wa anna nafsahu laysa bijismin in that sintuhan demikian bukun siya jasad wa anna wajhahu in bayhu sintuhan laysa bisuratin bukun siya dagbus wa anna yadahu laysa bijarihatin in limah niya bukun siya anggaw takbaran wa anna aynahu laysat bihadaqatin in matah niya bukun matah anggaw takbaran amin taka kulakub mata
taka putih-putih siya, taka itum-itum mata bukun biyahayat tu. Naunay mga ini. Unay ni mga ini. Bang in limah niya bukun ang gautak baran. Ang panasabot alam sing Qur'anin Allah takalima. Kunan. Subay parat cayahunin Allah takalima. Sumagaw in lima niya bukun ang gautak baran. In Allah takamata. Tangamata. Nasabot alam sing Qur'an. Tajri bi a'yunina. Dian manafi. Makufur kita bang tayan nafihun. Sumagawa na in mata sin Allah bukun ang gautak baran demikian. In Allah magdatung. Nasambut ka na lang sing Quran. Di mo makan jari yan. In Allah di dumatong adlaw mahuli. Makufur kita maglihad to. Sumagawin pagdatong niya. Lang himam bayhaki bukun pagdatong amuin. Mig siya rin hambuk tampat. Dumatong siya pambuk tampat. Damikian in nuzul niya. In pagturun niya. Amuin hadith biasa na to ini. In nuzul niya. In pagturun niya bukun siya mig. Dan nataas maun pababa. Naulo siya ini mga ini. Bang in nuzul bukun mig den hataas pababa. In dumat impagdatong niya bukun mig den hambuk tampat dumatong pambuk tampat. In bayhuk niya bukun dagbus. In lima niya bukun ang gautak baran. In mata niya bukun ang gautak baran. Unun mga ini. Innama hadhihi awsafun. Dong Imam Baihaqi in mga ini nasabut ini katan awsafun, mga kasifat-sifatan. Mga kasifat-sifatan. Ja'a bihat tawqifu amuin di matung sinim simampay siya marikatu lagay rin ha Quran parman din ha Allah parman sin Allah iwan lagay rin ha suy-suy sin Rasul sallallahu alaihi wasallam alam hadith. Ja'a bihat tawqif kaya ta iniyah bihaun na to din kaptangan piyakay bihaun na to din kaptangan iusal sin Allah alam sin Quran in Allah wajah rabbuka wal malaku dumatungin Allah amo natin piyakay sino di mo natin mapindan kaptangan na lang si Quran demikian kaptangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam alam hadith yanzilu rabbuna tumurun magturunin Tuhan na to di mo natin mapindan kaptangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam artinya pagkamo na yun kaptangan iusal sin Allah alam si Quran kaptangan iusal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadithnya inyat tu tartan tu bihad tu nasajatu jatuin kaptangannya ayaw mo na pindahi tawqifiyah inasabat tu fakulna biha inasabat tu lang Imam Baihaqi rahmatullah alaih amu ini lang niya in pandapat na tu amu ini in pandapat na tu ay bimakna uno-uno yung kiyamay ta sing Allah alam sing Quran uno-uno yung kiyamay ta sing Rasul sallallahu alaihi wasallam alam hadith amu yan in kawaon na to fakulna biha amu yan in kawaon na to kaptangan wa nafayna anha at-takyif pagubos na pihun na to dainduhun in takyif paghantang in paghantang hiig na to dahin doon. Kay maun na to in Allah magturun palangit dunya, sumagawa hiig mo in paghantang. Ayaw mo butang ihantang. Bang biyariin. Fakad qala karnain Allah nagfarman laysa kamithlihi shay. Wayrun ununo na in sabanding ha Allah, iwan nagfarman in Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. In Allah subhanahu wa ta'ala wayrun ununo na in sumalikan niya. Al ta'lamu lahu samiyya. In Allah subhanahu wa ta'ala nagfarman demikian unuh. Aun kaingatan niyo zat do kaing sumibu ha Allah. Irun. Arapun in hadis ini amin pagtarun hadithun nuzul hadis pagturun sin Allah palangit dunya. In hadis ini di natu makad jari ma'anahan in pagturunnya ini ma'anah zahir ma'anah literal ma'anah katibabawan sin kabtangan nasabut dan di halom sin hadis ini ay bima'na aun ma'anahnya ini aun meaning sin hadis ini aun meaning sin pagturun sin Allah amuin malaum bukun siya katibabawan sadya saukat na imyanin Rasul magturun in Allah palangit dunya para cayahunta bat in Allah magturun zatnya tumurun mari palangit dunya in zatnya tumurun mari palangit dunya mig siarain harash
mig siya rin hataas langit, yagto langit ikapito at wakarin hain na, mig siya rin dito mari siya palangit dunya. Di makadjari parat sa yahun biahad to. Law Imam An-Nawawi rahmatullah alayhi law kitab niya Syarh Sahih Muslim, in hadith ini law niya tarwi lang din ang mga hadithus sifat. Hadith na may taisin sifat sin Tuhan, sifat sin Allah. Apag paham sin hadith ini ang dua mazhab. Amin tarkannal ya agad sin mga ulama. Dua mazhab, dua papanaw, dua aturan. Muna-muna niya mazhab sin mga salaf. Mazhab sin mga salaf. Nasabot na to nakain na bang hindasiyo in mga salaf. Kaano sila yaon? Mazhab sin mga salaf, iban mazhab sin kaibanan mga ahlul kalam. Unin mazhab nila ini biarin in pagturun sin Allah parat cayahun na to batinyan bunnal. Pagturun amun katutupan hajatnya mahasukti. Arapun in katibabawan sin mana sin pagyanun. Pagturun sin Allah bukun yan amin maksud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagkaptangan hain. Katibabawan biarin amun katibabawan pagyanun tarain doon katibabawan mana, katibabawan sin mana amuin mig siya rin hataas maun siya pababa. Amun tin katibabawan mana sin pagturun. Bukun bihatin mana sin nuzul pagturun sin Allah. Dan jariin mga ulama salaf wayroon nila ini tiyawilan. Wayroon nila tiyawilan pauno-uno na maana in pagturun sin Allah. Ay bimana basta imian na in Rasul magturun in Allah cukup magturun in Allah. Amuna sadyayad to siya sartaan nila in bihatu sin i'tiqad sin in Allah subhanahu wa ta'ala mahasud tiren hakatan sifat sin makhluk. Katan sin sifat sin makhluk biya na sin mga uno, biya na sin mga al-intiqal amin pagpindarin hambuk tampat pambuk tampat. Mindain Tuhan den hatu humarap palawa, den hababa humarap pataas, den hataas tumurun pababa, humarap pababa. Mahasud sin Allah rin habi ahad tu. Ay bimana bang kasamaraisun in aqidah sin atawa ka impamarat saya madhab sin mga salaf tungod pagturun sin Allah parat sayahun nasadyain Allah magturun palangit dunya hakatutupan hajatnya. Away na pagtawid jupok na ito yung bihat ko. Magturunin Allah palangit dunya hakatutupan hajatnya. Sarta in pagturun niya yaon mahasud si siyaron na pagturun niya yaon dahil hakatan sifat sin makhluk. Biya na sin uno, biya na sinamuin magpinda siya rin hatampat mataas patampat mababa. Amo yagto in mazhab sin mga salaf. Manjari lang Imam An-Nawawi rahmatullah alayhi madhab isab sin mga khalaf. Khalaf amin mga ulama haulihan na. Puas na sin mga salaf. Biari ini sab. Imazhab sab sin mga khalaf demikian kamatauran sin mga mutakallimin, kamatauran sin mga ahlul kalam, iban wa jama'atun minas salaf. Aun day sab din ha mga salaf na kauna in nag mamazhab dia sin mazhab sin khalaf ini. Ay bimana yung mga salaf na kauna aun day sab kanila in agad atawa ka sumibo ha mazhab sin mga khalaf at tungod sin pagpaham nila sin pagturun sin Allah. Biya kanda siyo, biya kanda Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Malik iban Imam Auza'i rahmatullah alayh. In sila ini salaf, bukan sila ini khalaf, salaf sila. Sumagawa in pamaham nila, timu ko ha pamaham atau kain mazhab nila, timu ko ha mazhab sin mga salaf, sin mga khalaf amin haulihan na rin kanila. Ay di mana in mga khalaf amin haulihan na ini, kauhauno sila ini nakakawa, haunin puunan sin pamaham nila ini, bukun dain hain buat malainkan dain hakaibanan mga salaf sadya.
din kaibanan mga salaf da. Ha? Nagbidda in madhab aturan sin pagpaham sin mga salaf, iban aturan sin pagpaham sin mga khalaf. Haulihan. In mga salaf biya na hadto. Nabistara tanakain ay naturan sin pagpaham nila. Pagka nagiyanin Rasul magturunin Tuhan, cukup magturunin Tuhan. Bihat ko na sadya. Para kayahon na to magturunin Tuhan palangit dunya. Kelas, okay na. Sartain pagparat siya na to, ito. Sarta na to sini itikad in Allah mahasud siren ha tampat, mahasud siren ha hantang, mahasud siren ha hiwal, mahasud siren ha pagpindarin ha buk-tampat. Masawanad to. Salaf in biyahad to. Buat malaingkan, aun day sabha mga salaf, yad to, in sibu, in aturan sin pagpaham nila ha hadith ini, sibu iban sin mga khalaf, haulihan na. Ay bimakna, sila tuy yadto, amin manitiyo kaiwanan din ng mga salaf yadto, sila tuy yadto in basis sin mga khalaf haulihan, sin pamaham nila ini, amin bisarahun na to nabihaon ini. Biari ini sabin pamaham sin mga, atau kamadhab sin mga khalaf, Dong Imam An-Nawawi mazhab sin mga khalaf annaha tuta'awwalu ala ma yaliqu biha bihasbi mawatiniha. Ta'wilan in kabtangan yanzilu, kabtangan magturun yaun. In Allah magturun palangit dunya, ta'wilan siya yaun. Ta'wilan pamana amuin katutupan hajat sin Tuhan. فعلى هذا تأولوا هذا الحديث تأويلين. Dan sawab ini bang taamu intibuukun in pamaham sin mga khalaf na bahagi magdua in ta'wil nila. Tungod sin yanzilu rabbuna magturun in Tuhan sin kita niyo. Muna ta'wil Imam Malik rahmatullah alaih. Imam Malik ini salaf bukun khalaf sumagawa hinang siya basis paduman sin mga khalaf tungod sin pagta'wil nila ha hadith ini. Ay bimakna in panagnaan nagta'wil din di in kamatanan niya bukun mga khalaf buat malainkan din sin nakaw na payad to Imam Malik pa. Imam Malik in siya yaun murid Hinafi rahmatullah alaih. In guru Imam Malik isiu Hinafi. In Nafi yaun murid hi Abdullah ibnu Umar, murid sin sahabat. Ay bimakna in Nafi yaun tabi'i. Kaya nakapagmasa iban Rasul sallallahu alaihi wasallam sumagawa nakapagmasa iban sahabat. Ni Imam Malik murid siya sin Nafi. Artinya ini Imam Malik way nakapagmasa iban sahabat sumagawa nakapagmasa siya iban sin tabi'i. Uning pagtawag kan Imam Malik tabi'ut tabi'i. Tabi'ut tabi'i. Pagtawag kan Imam Malik. Classified siya rin ha mga tabi'ut tabi'i. Bang kita undeng kan Nafi. Makajari iyanun Imam Malik tabi'ut tabi. Ay bimakna hazaman pa hamasa pa sin mga tabi'ut tabi'i dia kanda Imam Malik aw na ta'wil sin yanzilu rabbuna magturun in Tuhan na to palangit dunya. Aw na ta'wil hayad to. Unin ta'wil Imam Malik rahmatullah alayhi lang Imam Nawawi ma'nahu in ma'na niya tanzilu rahmatuhu wa amruhu wa malaikatuhu. Magturun in rahmat sin Tuhan maripadunya, magturun in dakan sin Tuhan maripadunya, magturun in malaikat sin Tuhan maripadunya. Kama yuqalu fa'ala sultan kada ay idza fa'alahu atba'uhu bi amrihi. Biasa bantu sin umian kau biasa gau sin nakura sa pama umian kau tungod tamari pamasan nato
piasaggaw sin nakura in katan maghihinang mangi hakauman. Atau ka siaggaw sin nakura, siaggaw lang niya sin nakura in katan sin maghihinang mangi hakauman, halungan ini. Ano yan? Ito'y nagsaggaw kanila, nakura, bukod, sumagawa mga bataan sin nakura. Mga kapulisan sin nakura yaw. Bukod nakura, in miyad to nag-raid pa mga kabaybayan, nagsaggaw sin mga, magdarahang sin mga makahihilo. Bukod, sumagawa mga sundalo niya, mga pulis niya. Bihad to ray sabin hadis inilaw niya, pagkaimian in Rasul, magturon in Tuhan palangit dunya, bihad to ray sabin pagpahamta, ay bimana, magdaak in Allah, mga malaikat, paturunon, mari palangit dunya. Magdaak in Allah, ha mga malaikat, atau kakaibanan malaikat niya, paturunon, mari palangit dunya. Atau ka, paturunon sin Allah in rahmatnya, ibandaakannya, mari palangit dunya. Amo yadtuin panagnaan, ta'wil, atau sin yanzilu rabbuna. Ini karuannya, annahu ala al-isti'arah, wa ma'nahu al-iqbal ala ad-da'in bil ijabati wal latf. Parail, bukun siya ini kabtangan tumlang in maana, sumagawa parail siya. In maana sin pagturun sin Allah, palangit dunya ay harapun sin Allah in duaa sin mga silamang hihindua. Harapun ay bimakna taymaun ba? Taymaun sin Allah in duaa sin mga silamang hihindua. Taymaun sin Allah in taubat sin mga sila magtataubat. Taymaun sin Allah in pangayo-ngayo sin sila mga ngayo-ngayo. Biya na sinamoy nasabot haruhul sin hadith ini. Dan sabab ini mga maslay manghud. Wa yabtulu ma dhahabat ilayhi al-mushabbihatu min i'tiqadi nuzulillahi bidhatihi ila as-sama'id dunya. Dan sabab ini, hindi kita unta, nabisaratan na yung pamaham sin mga salaf, iban pamaham sin mga khalaf. Malanok siya rin ha tashbih. Malanok siya rin ha pagpahiad, pagpasali sin Allah pamakluk. Ha? Narindi, baktal in pamaham sin mga tumpukan musyabbiha. Isiyo in tumpukan musyabbiha ini, mga tumpukan bukon sila ini ahlus sunnah, Muslim sila huun, bunal Muslim sila ini kay manghud na to sila Muslim. Miya makadday sab sila Quran, miya makadday sab sila hadith, sumagawa bukon sila ahlus sunnah. Tarbilang sila mga mubtadi'ah, tumpukan mubtadi', tumpukan ahlul bid'ah. Na ba'talaw niya in pamaham sin mga musyabbiha, tungod sin pag-i'tiqad nila sin nuzul sin Allah, amuin pagturun sin Allah palangit dunya bidhatihi. Zat niya tuud, zat niya in magturun mari pa dunya. Amuyan to in akidah sin mga musyabbiha. Jari, kuno kamu makarungog, kuno kamu makalanggal, magpasawa, maglilay sin pagturun sin Allah palangit dunya. Ampan niya, tuhilaun kan niwat jat sin Tuhan in magturun mari palangit dunya na inyan tarwilang din ha akidah sin mga musyabbiha, bukun yan akidah sin ahlus sunnah. Tungtungon na to yan to. Masawa. Kuno kamu maka-encounter, maka-encuentro, umiyan kan niyo, in Allah magturun mari palangit dunya, bidhatihi, zat niya. Zat niya magturun mari palangit dunya, na inyan, akidah yan sin mga ahlul bid'ah, amuin pagtawagon musyabbiha, dahil pahazaman na kaunayat ko. Minsan pa yung mga tao yan, maggulal sila kaniyo lang nila, in sila yaon salafi. In kami nilang niya, salafi, miya magad ha mga salaf. Maray bunal, miya magad day sab sila ha mga salaf, sumagawa salaf sin mga musyabbiha. Iniakaran nila.
salaf sin mga musyabbiha ay bimakna musyabbiha hazaman pa sin mga kaimaman, mga upat imam niya to. May ting kiakaran nila. Bukon salaf sin mga ahlus sunnah. In kaiwanan magririwayat sin hadis ini dan kan Imam Bukhari rahmatullah alaih pasal na kauna yad tutumtumun na to in hadis kag sulat way ruun baris katan way baris in hadis in Quran kag sulat way yan baris katan na yanzilu ya nun zai lam yanzilu bang yanzilu magturun Rabbuna in Tuhan natu. Naway baris. Makadjari musyabas sahun yanzilu. Bang musyabas sahun yanzilu yung mana niya magturun in Tuhan natu palangit dunya. Nang kaibanan magririwayat sin hadis ini rin kan Imam Bukhari in pagbasa nila bukun yanzilu. Sumagawa yunzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Na bang yunzilu bukun in maknanya magturun in Tuhan natu palangit dunya. Bukun in maknanya magturun in Tuhan natu palangit dunya. Sumagawa unin maknanya magpaturun. Magpaturun in Tuhan natu palangit dunya ay bermakna aunda akun niya tumurun. Bukun siya. Jatian na to. Nabang magpaturun in Allah palangit dunya unda akun niya fayakunul ma'na nuzulul malak bi amrillahi alladhi sarraha bihi fi riwayat an-Nasa'i min hadits Abi Hurairah wa Abi Sa'id min anna Allah ya'muru malakan bi ayyanzila fayunadi. Bangsa upama yunzilu magpaturun in Allah palangit dunya artinya, aunda akun sin Allah, kay napusantong kapag isindumil, aunda akun sin Allah tumurun. Isunda akun niya yadto. Malaikat. May tanyo kaingatan malaikat inda akun niya. Rakala o masubo sila kato. May tanyo kaingatan. May takaw mama katugila. Malaikat. Intaud sin makhluk sin Allah. May ta malaikat inda akun niya. Nain hadith yufassiru ba'daha ba'da. Magtafsir tiap sirin hadith. Magtawang tiyawangiin mana niya. Magpasawa pasyawa hiyaw. Magpasawa siyawahin mana sin hadith. May takita na kayanin Allah magpaturun malaikat. Akay na po santong kabagi sindum. Pasal bang takita unim mga hadith dugaing besing kaya riwayat Imam An-Nasa'i dan kan Abu Hurairah, ibang dan kan Abu Sa'id Al-Khudri, anna Allah ya'muru malakan bi an yanzila. Inna sabbut kaptangan in Allah subhanahu wa ta'ala ya'muru malakan mangdaak siya malaikat bi an yanzila tumurun palangit dunya fayunadi iwan mag-announce sin announcement niya. Kunin announcement niya, may yad'uni umiyan ni malaikat nagpawaitain Tuhan isiyusin mang hindu Amerikaku fastajiba lahu tay mauntin doa niya. Sabi ni fatabayyana anna al-musyabbihata laysa laha hujjatun fi hadzal hadith. Dan sababi ni matampal sin intumpukan musyabbiha amin tumpukan nagtutugila batjat sintuhanin magturun palangit dunya di nila kaulinan in hadis ini hipagdalil sin mazhab nila iman kabatilan nila di bukun kan nila bukun gapi sin hadis ini magtukan nila amo ini in explanation Imam Nawawi siyabot na to ini in explanation isiyabot na to anakaw na to explanation Imam Baihaqi. Imam Baihaqi rahmatullah alayh, Imam Nawawi rahmatullah alayh. Amo ini in mga gagandilan sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ay bimanan sila ini tarwi lang din ang mga ulama sin Asy'ariyah. Nag-i'tiqad, nag-aqida, nagmamadhab
nagmamadhab sin madhab hi Imam Abul Hasan al-Ash'ari bang akidah. Ha? Sila ini mga kakandilan sin Asy'ariyah. Sabihan matampal na katuin i'tiqad sin Asy'ariyah. Ha? Sunuan ta pa. Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayh amin tagbatulan sin Fathul Bari bang tamin hupuunin kaptangan niya tawa ka komentari niya syarah niya hadis ini biada sin kaptangan ni Imam Nawawi rahmatullahi alayh nabahari magduain pamaham sin mga ulama sin Ahlus Sunnah atungod sin pagturun sin Allah palangit dunya muna-muna mga salaf dan sahaba sampai patungga tu Hijriyah biariin in madhab nila taimaun paratyayahun in pagturun sin Allah bang biariin in kiaway ta sin Rasul ambuk hadis sarta sucihun in i'tiqad yaun dan hakatan tiwayhuan jinis dagbus pagpaagian sin Allah pamakhluk biasa upamasin pagpindas dan hatampat taas patampat bawah mafhum salaf in bihad tu in khalaf isablong niya namuin takwilan in pagturun sin Allah doon nakatakwilan but in Allah magpaturun siya rahmat niya special rahmat niya min bukun niya pagdilaw na waktu daakan niya aun sab kaywanan takwil ini pagtakwil kan niya hadis in tumawil ha pagturun sin Allah ini hadis bukun in matanya bukun mga ulama aminumian aun taumian kaymo di takwilan in hadis yan atau kari mo makadjari takwilan di mo makadjari longnya takwilan ay kaumian bihad tu karena intimakwil hadis ini hadis daisab hadis riwayat Imam Abu Hurairah hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri kama kana dalam Sunan An-Nasa'i ha anna Allah ya'muru malakan bi ayyanzila in Allah magdaak siya malaikat tumurun mari palangit dunya ay bimakna intima'wil hadithun nuzul hadith daysab hadithun nuzul daysab amurakuman in hadithun nuzul amin timurun in magturun in Allah palangit dunya inyan sahih Bukhari man sahih Muslim arapun in hadith amu in magdaak in Allah malaikat paturunun mari palangit dunya inyan bukun siya sahihain bukun siya rain halom sahih Bukhari man halom sahih Muslim sumagawa asunan Nasa'i siya kabakan so in patawilun sin hadis kana umian kay mo daw nya tiawilan sin mga Asy'ariyah bukun na Asy'ariyah in nagtawil hadis in nagtawil iusal sadya sin mga Asy'ariyah ayun kasabunalan lang niya tiawilan sin Asy'ariyah in pagturun sin Allah wayron hadis lang to in nagtawil malawng kita mga Asy'ariyah niya in laukan ta min nagtawil hayni sumagawa in mga Asy'ariyah kiawa nila sa tin hadis yadto ang panila piatarang kato ang kana di magbus sila in nagtawil bihad turay sab damikian in pamaham sin murid Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Aun murid Imam Abul Hasan al-Ash'ari rahmatullahi alayhi amin pagnganan Ibnu Fawrak. Ibnu Fawrak. Pasal hasaman bihaun ini ianun kau sin mga ahlul bid'ah in ikaw yan law niya naggugulal kau Asy'ariyah kau sumagawa sulang in aqidah mo ha aqidah Imam Abul Hasan al-Ash'ari pagyanon sa kauyan bihad ha naggugulal kau Asy'ariyah sumagawa niya akad mo aqidah Ibnu Kullabiyya kau bukun kau bukun in aqidah mo aqidah Imam Abul Hasan al-Ash'ari munal wa in kaptangan nila to atawa kabukun itaunta kaingatan min aqidah Imam Abul Hasan al-Ash'ari rahmatullah alaiha pagturun sin Allah mang biyarin kitaun mo
kitaun mo, iksaminun mo isabin aqidah sin mga murid Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Karena inambuk alim habuk imam, in muna-munan makaingat sin aqidah niya yan, murid niya. Bang murid Imam Abul Hasan al-Ash'ari in magbisara sin aqidah Imam Abul Hasan al-Ash'ari, ayaw na kau mamaylo, ayaw na kau limigwat bang murid na Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Amo yan imbunal. Nahi Ibnu Fawrak rahmatullah alayh, biariin in aqidah niya hatungod sin pagturun sin Allah palangit dunya. Biasa Imam Az-Zarqani rahmatullah alayh, kalau kitabnya syarahnya sin Muwatta Imam Malik lawnya Lawhi Ibnu Fawrak, kaya suy-suy lawnya kaingkan Imam Malik sin tiawilan in hadis ini. Amin. Magturun in Allah palangit dunya, tiawilan in pagyanun magpagturun sin Allah yaun, tiawilan siapa makna nuzulur rahmatihi wa amrihi wa malaikatihi. Pagturun sin rahmat sin Allah, dakan sin Allah iban sin malaikatnya atau ka malaikatnya. Ay bimakna authentic mattantuod way pagduarwa inaqidah amin biasa na to ini aqidah Imam Abul Hasan al-Ash'ari biya na sin siwi-siwi sin muridnya. Subihaun dinabiyaun di na kau kapailuhan bang kau imyan in Allah magturun palangit dunya pag-uwos takwilan mo yaon magturun laung tuan rahmat niya atau ka malaikat niya na inyan certified to din aqidah Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Isin nagbaita murid niya Ibnu Fawrak. Artinya pure lumbus Asy'ari na aqidah bihan. Nah, pagubos dinhain na kawin aqidah yadto ay ring kan Imam Malik. Na Imam Malik uno siya salaf Imam Malik ay bimakna Asy'ari na aqidah bihan, demikian amuyanin aqidah salafiyah pagtawahon. So ayo kita makonfuse matigong sinkap tangan aqidah salafiyah lawnya. In kami ni lawnya Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini akan namo Quran iban hadis biarin in pamaham sin mga salaf. Salaf siulaw, salaf sin mga musyabbiha maray, salaf sin mga mujassimah. Batang salaf sin mga ahlus sunnah, nabiyahay ni sin bisara na to ini. Amin in salaf sin mga ahlus sunnah. Imam Abul Hasan al-Ash'ari salaf. Ay bimakna bang kumya kada aqidah Imam Abul Hasan al-Ash'ari in aqidah mo salafi ka ang pagtangkay mo. Sumakawa na bukon kita ini matuyok, bukon kita ini amin matigi, haparkala paggulal ngan bukon. In mahal kato tawagon kita salafi, tawagon kita asy'ira, tawagon bukon tayo importante kato. Importante kato imaatap in aqidah nato awya sin aqidah sin mga ahlus sunnah wal jamaah dain hamuin masaba ini sampai madto pa mga sahaba. Amit ti mahal kato. So iron na pagduarwa tabi hayaw. Amin hawno kita nakakawa sin ta'wil yanzilu nuzulur rahmah. Magturun rahmat sin Allah. Iban biarin kita nakakawa sin ta'wil bihadto. Inya dumukun hinang-hinang sumakawa hadithun nuzul tiawilan sin hadithun nuzul. Hadith pagturun sin Allah palangit dunya, tiawilan sin dukaing hadith amin pagturun desam sin Allah palangit dunya. Hadith halam sahih Bukhari sahih Muslim, tiawilan sin hadith halam Sunan An-Nasa'i. Nah, masawah. Bang
Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali rahmatullah alaih dalam kitabnya Al-Bazul Ashhab, launya innahu yastahilu ala Allah azza wa jalla al-harkatu wan-nuqlatu wat-taghyir. Mustahil ha Allah subhanahu wa ta'ala in harkah hiwal, wan-nuqlah iwan pagpindah tempat, wat-taghyir iwan pagpindah-pindah sifat. Mustahil yan din Allah. Kita untain nuklah. Hati sin nuklah magpindah tempat. Ay bimakna bang mustahil ha Allah in magpindah tempat di mo makadjari ianun bat in Allah magturun palangit dunya jatnya in magturun. Bat di mo makadjari ianun jat sin Tuhan Maha Suci in magturun palangit dunya. Di makadjari mustahilkannya in nuklah. Masawanat tu maray. Ang pangasubo na to. Atungod sin hadithun nuzul. Pagturun sin Allah palangit dunya. Ang ni pangasubo na to. Biar ya. Kullabiyah. Muhammad ibn Kullab ini guru Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari kapatan tahun halam sing kapatan tahun hambuk siya rin mga guru paksin Mu'tazilah. Sumagawa na Mu'tazilah bukun sila Ahlus Sunnah. Ibig mana bukun Ahlus Sunnah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari tagna. Sumagawa hambuk dum tiya kainuk niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unin nakikan niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam alam panakainuk niya ya Ali ingan niya. Abul Hasan Al-Ash'ari ya Ali ingan niya. Ya Ali unsur mazhabi. Tabangi law niya in mazhabku. Pagbati Imam Abul Hasan Al-Ash'ari ya nahilim pikilan niya uno ba impakyan ng kaku sin Rasul sallallahu alaihi wasallam alam takainuk niya tabangan in mazhab niya. May isa nagidul. Ambok doon siya kainok niya na isa. Ya Ali, unsur mazhabi al-marwi anni. Tabangi in mazhab kamin kariwayat tingkak. Tuyrum, bihat yung kainok niya. Sehingga paglas kay napusan niya, simakap siya patas mimbar, tiyag niya tau katan hakauman. Nag-announce siya, nag-declare siya, mig na kubiha, ulaw niya rin hapag ka Mu'tazilah. Mig na ko rin hapag ka Mu'tazilah bihayaon, mari ako pa Ahlus Sunnah. Mari ako pa Ahlus Sunnah. Long Ibn Asakir rahmatullah alayh, minig Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rin ha, Mu'tazilah, miyari siya pamadhab sin mga salak. Miyari siya pamadhab sin mga salak. Ahlus Sunnah na siya. Naisiyo, pagkari niya pamadhab sin mga Ahlus Sunnah, hisin na hinang niya guru. Atau kasin mga isimbya mga nahinang niya kasumadya ambok din ang mga guru niya Ibnu Kullab pagtakan. Ibnu Kullab ini Ahlus Sunnah siya. Ahlus Sunnah Ibnu Kullab. Taro bilang din ang mga guru Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Gaman Ibnu Kullab hambuok siya rin ang mga kabubungsihan sin mga ahlul bid'ah sa zaman niya. Ahlul bid'ah siyo, mga Jahmiyah, mga Mu'tazilah, nakagapi na Imam Abul Hasan Al-Ash'ari matukan na Ibnu Kullab. Sampai pa kayo napusan sin kabuhi niya. Amunin aqidah salaf. Sin Ibnu Kullab, apamaham sin mga ulama, apangatod nila in Ibnu Kullab ini Sunni, Ahlus Sunnah. Arapun in mabaya mag-criticize katu kawaan nila buslot din doon kan Ibnu Kullab. Kawaan nila salla Ibnu Kullab.
Ibn Kullab yanun nila bukun law niya Ahlus Sunnah. Bukun Ahlus Sunnah. So pag Imam Abul Hasan al-Ash'ari rin ha, Mu'tazilah, nakakaon siya kan Ibn Kullab, na biktim pa siya, law nila, na biktim pa siya sin kabatilan ni Ibn Kullab. Pag usyad to, nagtawbat na isab siya, ang pa siya nakaripa Ahlus Sunnah. Sari, di parakan nila, nakaruah Imam Abul Hasan al-Ash'ari nagtawbat. Then ha, akidah batila. Ampa, bamu kita unin tarikh, then naman kan Ibnu Asakir iwan si mga dugaing pa, then kanda Imam Zahabi, wayruun na may tahi Imam Abul Hasan al-Ash'ari nakaruah nagtawbat. Ukab kau kitab. Ha? Wayruun yan nakaruah nagtawbat Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Na kaminsan na siya nagtawbat din pagka Mu'tazilah, miyari siya pa Ahlus Sunnah. Napag-igre na pagka Mu'tazilah, nakapakain siya nakato siya kanda Ibn Kullab. Ay, bimaanay na Ibn Kullab dito Ahlus Sunnah. So, nyanan sin mga tao amin malisuha, syaira, nyanan nila yung akida yad tuwasaon tamin hagitong Mu'tazilah, Kullabiyah, Ahlus Sunnah. Amin nilaw niya in 3 stages. Amuin tibahagian sin akidah Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Tagna Mu'tazilah siya, pag-uus na hinang siya Kullabiyah, ang pasya na hinang Ahlus Sunnah. Na, amiyan law niya. Naim kamulong niya mga Asy'ariyah bihaun inilaw niya, ngan niuralaw niya Asy'ariyah sumagawa in hakikat niya, bang namulaw nila ha, bang namu pangadji unin akidah niyo, inakida niyo yung bukun na Asy'ariyah sumagawa Kullabiyah. Yadto. Biadto sanin, baita nila kato. Nunin jawab na to, kanila hati-hati pisab kabtangan, okay. Kullabiyah, tawakabukun Kullabiyah, wirun paruli na mu'dain doon. In mahal ga kamu, pag-igi Imam Abul Hasan al-Ash'ari, rahmatullah alayhi rin hapag Mu'tazilah, miyari siya pa akida sin Ahlus Sunnah. Bihanin baita sin mga historians, biakan da Ibnu Asakir. Miyari siya pa Ahlus Sunnah, na amu yad tinakida, yad tuba, akida amuin, siuran niya yad tuti may kutsari na Mu'tazilah, mayon siya pa Ahlus Sunnah, na amu yad tu inyakaran na mo kan Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Bahala na kamo, ninhingan nyo, Kullabiyah, kajinisan, way paruli na mo sindi ahayan. Imaga kamu Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah in akidah Imam Abul Hasan al-Ash'ari, miyakat kami rin dito kanya. Mafhum? Kaya tanta. Kami timpagyanon Ibn Kullab. Ang pabangsong, Muad. Tafwid. In tafwid, pagyanon, amin madhab sin mga salaf kain na yadto. Madhab sin mga salaf. Amin tibagyan ng tatafwid. Paikuhad dyan na sabot ingan. Kaulihan, tiyawilan sin mga kalap, inapanag na mga salaf, isabon yung pagtawag kanila to. Tafwid, in madhab nila to. Ano yung pagyan ng tafwid? Pagkabiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, example, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in Allah yanzilu Rabbuna, magturun pa langit dunya, kalas, amo na sadya to. Tubtub dito na sadya. Ha? Na unin maana hayaun. Imana hayaun, uno-uno na in maana. Kaya handak sin Allah, amo yakin paratayahun na maana. Arapon, bang niyo asubuhun, kaingatan na mo tawari, na ipanghangla na mukpa Allah, ang kan na tafwid. Fawwada yufawwidu tafwidan. Hati niya, panghangla. Ipanghangla mo na pa Allah, in hakikat, katiblukan sin manah niya yaun, di mo na kaingatan yaun. Tafwid in pagtagsin bihad. Amo in kabtangan ni Imam Syafi'i lang niya, amantu billahi ala muradillah. Magparat kaya kulang niya, amantu bima jaa min Allah ala muradillah. Magparat kaya ko haununo na kiyaway ta sin tuan halam sin Quran. Parat kaya ko haununo na kiyaway ta sin Allah halam sin Quran ala muradihi. Haununo na in maana kaya handak niya, niyaksud niya. Magparat kaya hun ko na dyan. Wa amantu bima jaa min ar-rasul ala muradir rasul law Imam Syafi'i. Magparat kaya ko haununo ng kiyawaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith niya, biyan si mga ini na may tain Rasul batin Allah magturun palangit dunya,
Parat sayahun kuna sadya, hauno na in kiyahandak, maana kiyahandak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Arapun magmoku asubuhun, uno in maana yadto, ni mga maana yadto, na ipanghangla ko pa Allah, katat. Allah iwan Rasul in labih makaingat. Amo yan, pagyanong tafwid. Tafwidul makna. So in bausin mga tumpukan na halul bid'ah dahin doon kato, iyanon nila kita niyo, ay bang bihad tulang niya, aun ayat halam sing Quran, bukod masawa. Pero makaingat sin maana bang bihad to. Ha? Ba't bang kaumiyan ipanghangla mo pa Allah? Ipanghangla mo pa Allah in mana? Saridi, kuy makaingat sin maana yan. Ang pang Quran, kitabun mubin, masawa. Bayinul ma'na, masawain ma'na niya. Ha? Sari di piyang himutin min ayat yan to. Biya mo rasin iyan in Quran bukun masawa. Biya mo rasin iyan bitaan nagpaturunin Allah parman di kahatihan sin manusia. Magunin Tuhan magpaturun parman mang di na kahatihan sin manusia. Biya mo rasin iyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam magbatbat hadis di kahatihan sin umat niya. Putman in Rasul utitu jawami al-kalim lang sin Rasul. Dihilkan ko sin Allah jawami al-kalim. Haupo in kabtangan ko sumaka malakwin mana. Kamu yan India. Next, attack nila kayo mo. Ha? Biarin kau jumawab habi ayat to. In jawab na to, bunal in Quran masawa. Masawa in Quran, matarang in Quran. Sumakawa bidda in darajat in kusog sin pikilan sin manusia humati sin Quran. Mukun saukat na masawa in Quran sabi ang kahatihan ko nakatat. May ta kahatihan mi mana sin alif lam mim. Di. Asumod min taw kahatihan mi mana sin alif lam mim. Umian san siya kay mo di. Ay namang bihad tulong siulang mo rin Quranun mubin, kitabun mubin, nagiyanin Allah in Quran mubin, masawa. May tamuri kahatihan in alif lam mim. Sibuda kita to ibang bihad to. Ha? Inakuy miyan ako, di ko nakahatihan in maana sin mga Ar-Rahman wala lang sistawang kanay panghangla ko na sa Japa Allah takwid. Pagkus iyanon mo ako, sulang ako parman sin Allah kitabun mubin. Bihao na sumunta ka wang mukahatihan in alif lam mim, in mga kafhaya ainsad, in mga hamimain sin kaf, di mo rin sabdoy kahatihan. Ay namang beto sibuda kita lang. Ngayon na kita magnukat pagkata sibuda. Ha? Pero na pagbisarahan din doon. Ati niya, in Quran matampal, masawa, in mana, sumakawa, misan pabiyari in sawa sin mana niya, pikilan ta indi mabut madto pamin, level yan to. Ang limit sin pikilan tayo. Kadna, ang mga salaf, kaday Imam Shafi'i, ayaw na kau, maglugpas sin waktu mo, iwan sangsa, sin utok mo ini, maglungkad naman, hindi mo malungkad. Ayaw na. Luukan sadya kau. Di mo rayan matungkad, di mo ramauki. Sa pununin kaya may tasin Tuhan halam sin Quran, ning kaya may tasin Rasul halam hadith, paimaan na sadya, ayaw mo paaki arah, pasiwo pa makhluk, iwan, panghanglaan na pa Allah unin hakikat sin maana niya yan. Tafwid in pagtag sin bihad to. Kaya dyan na. Ano pa yung pangasubo? Ano pa pangasubo?
Pangasubo ayna Allah, hadithul jariyah. Aun darin di hadithul jariyah. Sabut na to dayan. Memang umbul pila kitab ini. Aun yan din di hadithul jariyah. Explain ta marayaw. Mabut na kita mato, insyaallah. Aun ini kabtangan hi Imam Badruddin Ibn Jama'ah. Imam Badruddin Ibn Jama'ah ini qadi. Nanti sing qadi amuin ang mga bekatu Supreme Court sin Syariah. Siya in pinakamataas tuod judge ha Egypt. May imagine mo na yung level sin pagkaalim niya. Ha? Ba't bang diha Pilipin yanun mga kaumian amuin biya Supreme Court lang niya. Siya in secretary Supreme Court. At ini yung pagkabukaw niya yan bukun basta-basta. Di yan mahinang nun, di yan makasud matupa Supreme Court bang bukun top notcher ha mga exam sin pagkabukaw bar. Di yan makasud madto. Nah Imam Badruddin Ibn Jama'ah rahmatullahi alayh Supreme Court qadi siya sin Egypt. Ha? Ang zaman niya. Katahon 700 kawaluan tag 7 nawafat. Nalaw niya in bang mu'yanun in pagturun sin Allah, pagturun zat amin tumurun mig din hataas madto pababa inyan lang nga mustahil dito makadjari. Di makadjari. Explain ko lang niya kanyo in two tiwayhuan sinlilayan ini may ta siyari makadjari. Muna in pagturun pangmuyanun tumurun injat mig din hataas madto pababa inyan sifat sin jasad. Jasad in maghinang sin dihadto. Maghajat siya tu parkala bangkaumian pagturun sinjat maghajat siya tu parkala muna supaya undain doon injat amin tumurun ikarwa supaya aun amin tampat iran niya tawa katinggalan niya tempat mataas tinggalan niya. Ikatu supaya aun tempat mababa kadtuan niya. Long Imam Badruddin Ibn Jama'ah. Nang kataan nilaw niya mustahil ni Allah. So yung kaupan niya mustahil yanun mo in Allah magturun injat niya. Ikaruan niya bang mo yanun zat sintuhanin magturun palangit dunya tiap-tiap ikattung kabahagi sindum kay napusan tung kabahagi sindum ng Imam Badruddin Ibn Jama'ah na bihaon ini so pamanyari hasambu asdupasug tulutul lail al-akhir siya tung kay napusan tung kabahagi sindum tumurun nin Tuhan mari palangit dunya. Kuno siya sumakat palangit taas magbalik. Ha? Pasal after pilang ka jam niya to tung kabahagi sindom na isab din dito ha mga Indonesia yad to tumurun na isab siya man to kuno siya sumakat after mga hangka jam niya to tung kabahagi sindom na isab dito ha mga Indian Ocean yad to tumurun na isab Allah man to after hangka jam niya to tung kabahagi sindom na isab dito ha mga Sri Lanka yad to tumurun na isab Allah man to kuno siya sumakat palangit taas magbalik. Kasi ito, after mga hangkad jam ni sabit to, itong kabahang isindum, dito na isa ba mga Middle East yan to. Tumurun na isa minallah to. After mga hangkad jam, doang kajam, itong kabahang isindum, dito mga Afrika yan to. Tumurun na isa minallah to. Di makasakatin Allah palangit.
Magturun na sa hinang. Bangjatin magturun. Ang kanila mustahil. Ng Ibnu Jama'ah, yan mo jatin magturun. Dari kau makatangkis amin umian kau. Ayaw mo na, ayaw mo na pikila mga magturun-turunin Allah maripadunya. Yan nila sakan. Maka umian bihatukan nila bi amin hujjah ini. Imam Badruddin Ibnu Jama'ah ini. Hibay tamukan nila. Inbaus nila kay mo bihay ini. Parat kaya na sadya Allah magturun. Jat niya magturun. Parat kaya na sadya. Jat niya magturun. Sumagawa. Ikan na pikila may magturun-turun pa dunya. Sinari mo yan. Ano niya kau bihad to? Biarin inbaus mo. Bang niya kau yan bihad to. Unlaw, pia parat kaya ko Allah in magturunin Allah palangit dunya sumagawa bangko sugpatan jat niya sugpatan sin pamaham jat niya in magturun na way huli rapat mabiahad to yung pagturun niya lazim aun parkala lazim iban malzum pagyanon lazim bang mo isbatun jat niya in pagturun in magturun lazim ay ametin malzum niya in lazim niya bunga niya nabi na sinagi kuya tulong kay mo hindi makasulat hindi makasakat magbalikin Tuhan pataas mafhum at inari mo yan tumabutas bangkaw di mabaya dumungog sin biakab tangan kuya tulong amin di makasakat in Tuhan magbalik pataas iran in kaptangan jat niya magamok kita long. Yan nasadya ko magturunin Allah palangit dunya. Okay. Assalamualaikum bang bihat to. Subhanallah. Sa bang musyuk patanjat ni magturun, amo yung tinipik niya. Biada ko sin bang ko mami bantu ko patinda-tinda, mami ako sardinas. Kunin niruhal kay mo. Mital. Ayo ko do kalami tay ni mital ni niruhal mo ka ako sardinas in biniku. Ayo ko magkanam halupan sintinda-tinda. Mital indiuhal ko kay mo pasalyanin sardinas sa lawong. Bukunin binimu yan mital sardinas in binimu. Bihad to raisab. Bang kau imyan jat sin Allah in magturun ayaw kau dukalan bang takaw iyanun in Tuhan muri makasakat palangit. Pasalam mo yan in nakapuputos sa pamaham mo at tatkala kau imyan jat sin Allah in magturun. Mafhum? Kaya ta. Ini katu. Long Imam Badruddin Ibnu Jama'ah. Long niya bang muparat sayahun bat in Allah yadto hababaw sin arash. Pagubos pag ikatong kabagi sindum magturun siya mari palangit dunya na dua perkala in harapun mo. Muna hadis sin Rasul in langit ini, in langit arrangement sin langit ini, langit dunia apa pak? Ikarwa pangkat sin langit, ikatulapis sin langit, ikaupat, ikalima, ikaunum, ikapitu, in apa bau niya arash. Hati niya ren arash tumurun pa langit dunia. Katoy kuno yan, inakida nila yan in arash tumurun pa langit dunia. Biarin in tagbos ni ini hadis in namaita in sama'ud dunya, in langit dunya ini binisbati lal arsh bang mo i-compare hibanding pa arash kahalakatin fi fala biada siya lagu-lagu sing yawn haritungan desert biutang ay bimakna arash malagbo langit ikapito manahut din arash langit ika-6 manahut din langit ika-7, langit ika-5 manahut din langit ika-6, langit ika-4 manahut din langit ika-5, langit ika-2 manahut din langit ika-4, langit ika-2 manahut din langit ika-2, langit panagnaan langit dunya manahut din hakatan. Biad to. Biad siya style hawyungan niya un. Nah, bang mo ianun batjat sin Allah in magturun palangit dunya minadto hawaba tuod dua impossibility. Either muna magbustagin langit dunya bang tumurun madtuin Tuhan. Okay? Atawa ka magkupisin Tuhan bang tumurun madtu palangit dunya. In karwa-arwayan mustahil, imposible.
Sumanglang niya, jat sin Tuhan ni magturot palangit dunya doon possibility. In Tuhan mo lang magpis. Ataw in langit na to inilang magbuskag. Lagi ako dalil magkupis in Tuhan. Kung makuri ka ba kan dalil magkupis in Tuhan, lagi na sadya ko dalil, okay na. Magbuskag in langit. Kung makuri ka ba kan dalil hadwa ini, malingkatin dumuhong ka lang. Ha? Ikarwa. In langit inilaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nahipo sin malaikat. Di kaulang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makarak tempat halangit ini misanda kuman upat anamil. Upat insi amin wayruun siya na occupy sin malaikat. In langit ini. Okay. Narang in Allah, jat niya, in tumurun palangit dunya, ay bima'na, magsiksikan siya iwan malaikat. Ha? Magdigpit siya iwan malaikat. Na mustahil lang in Allah nagdirigpit iwan malaikat. Mafhum? Yan yung mga hudya, hindi nila marad. Hindi nila yan masamlang. Pasal, in hujjah ta rin doon, in dalil ni hadith. Aw niyan hadith katan. Alhamdulillah, lisaksiyam na. Ha? Nabot din waktu. InsyaAllah, mga pangasugon niyo, kung siya mga ini, ay pangasugon niyo rakuman balik. Kuan na mo. InsyaAllah. Rakala, di pa tumubo ang pikilan na tubihan yung pangasugo, susungon na susungon, o na pangasugo, lumagtik bihan na pikilan. Ha? Subhanallah, bihamdihi, subhanakallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.